المسلمون قادمين نرفع الرايات سوف يعلمون أننا نحن المسلمون قادمون الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون يا الله هجموا طلعوا عنا من نكون نبعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون مسلمون جاء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون لا لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء فإلى الله وعلى الدين نذود Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Alsen TV. Kembali lagi di acara Tilawah dan Kultum bersama saya Jasmine Cassandra dari kelas 8A. Untuk tilawah kali ini akan dibacakan juz 29 mulai dari surat Al-Mulk ayat 1 yang akan dibacakan oleh Kak Muhammad Nova Abdurrahman dari kelas 9D. Sudah siap ya dengan mushaf masing-masing? Oke Kak Nova, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walillazina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nazir. Fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون
ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun biyayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da zalika zanim kana zamalin wa banin iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu ala khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu layasrimunnaha musbihin wala yastasnun fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim fatanadaw musbihin anigdu ala harsikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun qalu ya waylana inna kunna taghin asa rabbuna ay yubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bizalika za'im am lahum syuraka'u falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin
Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fazarni wa man yukazzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun am yadahumul ghaibu fahum yaktubun fasbir li hukmi rabbika wala taku ka sahibil hut iznada wa huwa makzum laula tadarakahu ni'matum mir rabbi lanubiza bil arai wa huwa mazmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin wa yakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kazzabat samud wa adum bil qari'ah fa amma samud fa uhliku bit taghiyah wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah Waja'a Fir'aun wa ma qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadhahum akhzatar rabiyah inna lamma taghal ma'u hamalnahu fil jariyah linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah فإذا نفخ في الصور فنفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية
ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuzuhu faghulluh summa jahima sallu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tazakkarun tanzilum min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la khazna minhu bil yamin summa qata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratul lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim bismillahirrahmanirrahim salasailum bi'azabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi zil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunus sama'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ih wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa ma fil ardi jami'an summa yunji kalla innaha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a inna insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazu'a wa iza massahu khairu manu'a illa musallin allazina hum ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum wallazina yusaddiquna biyaumiddin wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum
فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك يوم الذي كانوا يوعدون Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nazirum mubin Ani'budullaha fattaquhu wa ati'un Yaghfir lakum min zunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma Inna ajalallahi iza ja'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa sarru wastakbaru istikbara summa inni da'awtuhum jihara summa inni a'latu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja
Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makra kubbara. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddaw wa la suwa'u wa la yaghus wa la yaghus wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dolala mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Wa qala Nuhur rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga menjadi kebaikan untuk yang membaca dan semua pemirsa Alsen TV. Selanjutnya, mari kita simak kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid yang berjudul Zakat Fitrah, sekaligus menutup acara pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi tanzila wa rattilil Qur'ana tartila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi suratil ukhra, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawahul jamaah. Al-hadis maknana wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatil murad bihaqiqatil ibarat. Hadirin wal hadirat jamaah Alsen TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih tetap bisa melaksanakan salah satu rutinitas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah tentunya.
Dan tentunya hari ini merupakan hari yang termasuk ke dalam 10 hari di bulan Ramadan. 10 hari bulan Ramadan merupakan hari-hari yang penuh dengan ampunan, hari-hari yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya patut kita bersyukur dan memuja serta memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah selalu kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah terlupakan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, atba'it tabi'in, sampailah kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan naungan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Al-Sen TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa hari ini merupakan hari 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan hari ke-10, 10 terakhir yang merupakan dinanti-nanti oleh seluruh umat manusia. Terlebih adalah umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hari yang dinantikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah ada apa dengan 10 hari di bulan Ramadan ini? Jamaah Al-Sen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama dan sudah menjadi rahasia umum bahwa di 10 hari bulan Ramadan itu merupakan hari datangnya hari yang datang ataupun diturunkannya secara rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai Lailatul Qadar. Yang tadi disampaikan dalam surah Al-Qadar bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalu malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Hadirin Al-Sen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 hari di bulan Ramadan ini yang paling besar, yang paling diketahui oleh seluruh umat muslim di dunia adalah turunnya Lailatul Qadar dan turunnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, terutama malaikat rahmat. Jamaah yang berbahagia, yang dinanti-nantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, samakah amalan kita saat ini dengan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat 10 hari di bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Jawabannya adalah tentu sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir itu beliau mendirikan ataupun qiyamul lail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir itu baca Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir itu bersedekah ataupun bersedekah ataupun melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kita pun sama. Yang jadi perbedaannya adalah kalau kita baca Quran hanya 5 ataupun sampai 10 menit, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin lebih dari 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau durasinya bahkan lebih lama daripada kita. Di hari-hari biasa saja dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu sudah kita paham betul bersama. Ketika Rasulullah sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, karena memang sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah, apalagi untuk ibu-ibu. Rasulullah ketika sholat sunnah sendirian, baik di rumah ataupun di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi ketika itu, beliau itu sangat lama sekali. Ketika ruku bacaan tasbihnya lama banyak. Ketika sujud bacaan tasbihnya lebih lama lagi daripada ruku. Dan terus hal seperti itu yang beliau lakukan. Itu di bulan-bulan biasa, bukan bulan Ramadan.
Apalagi kalau misalkan ketika memasuki bulan Ramadan, terlebih yaitu pada saat 10 hari terakhir bulan Ramadan yang sedang kita laksanakan ataupun arungi saat ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disampaikan kata Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu sungguh-sungguh di 10 hari terakhir, ma la yajtahidu fi ghairihi, dan tidak dilakukan sebagaimana dilakukan di 10 hari terakhir di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, intinya dari hadis tersebut dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh hadis diriwayatkan oleh jamaah banyak ulama hadis, bahwa di 10 hari terakhir Rasulullah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat bersungguh-sungguh, sholatnya lebih lama, sholatnya lebih banyak, baca Qurannya lebih banyak diam di masjid untuk melaksanakan i'tikaf daripada keluyuran kemana-mana. Kita bandingkan dengan saat ini, hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melakukan qiyamul lail di 10 hari terakhir itu luar biasa. Beliau bahkan dikategorikan ataupun ada yang menyebutkan bahwa di 10 hari terakhir itu beliau tidak pernah pulang ke rumah. Makan diantar oleh istrinya, makanan diantar oleh istrinya di masjid, atau mungkin mandi di toilet masjid, istirahat di masjid, baca Quran, qiyamul lail di masjid. Untuk apa? Itu semua untuk memberikan contoh kepada kita selaku umat di akhir zaman. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang terbaik buat kita. Jamaah yang berbahagia, jadi Rasulullah di 10 hari terakhir itu beliau sangat sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah yajtahidu fi ghairihi, tidak pernah dilakukan selain di bulan Ramadan. Artinya di bulan-bulan yang lain Rasulullah tidak sesungguh-sungguh ketika 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan ataupun 10 hari terakhir ini, selain yang tadi disampaikan bahwa anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan di bulan Ramadan ini yaitu malam Lailatul Qadar. Pertanyaan berikutnya adalah, malam Lailatul Qadar itu kapan? Kapan Lailatul Qadar itu atau turun ke bumi ini? Kapan Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi raya ini? Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya para ulama menyimpulkan bahwa Lailatul Qadar itu datangnya di malam-malam ganjil, di malam terakhir ini. Jamaah yang berbahagia, kemudian amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama adalah sholat sunnah, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat sholat tasbih, sholat taubat, dan sholat sunnah yang lainnya. Tentu durasinya lebih lama dan lebih banyak lagi. Yang kedua, bacaan Al-Quran diperbanyak di bulan Ramadan, terlebih di 10 hari terakhir ini. Ini yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya, sudah berapa juzkah sampai hari ini kita menamat atau membaca Al-Quran? 10 juz, 15 juz, 20 ataupun 30 sudah selesai. Wallahu alam. Hanya diri kita masing-masing yang dapat menjawabnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kemuliaan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan ini, yaitu malam diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua,
malam-malam malaikat turun ke bumi, malaikat rahmat untuk memberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada malaikat rahmat. Sehingga yang kita ketahui bersama bahwa di malam terakhir ini merupakan malam 10 terakhir ini merupakan malam itqun minan nar. Hari pembebasan ataupun malam pembebasan dari siksa api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini. Para ulama menyimpulkan bahwa orang yang meninggal di bulan Ramadan, maka malaikat munkar nakir tidak akan berani menanyai ataupun meriksa amal kebaikan ataupun keburukan di dalam kubur. Malaikat munkar nakir tidak akan berani untuk memeriksa mayit ataupun jenazah yang ada di dalam kubur sebelum habis masa Ramadannya. Nanti ketika 1 Syawal barulah datang. Kenapa bisa seperti itu? Karena saking menghormatinya bulan Ramadan malaikat munkar nakir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia. Yang kedua, orang yang meninggal sebelum Ramadan, orang itu penuh dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mendapatkan penyiksaan dari Allah Subhanahu wa taala itu ketika itu orang berdosa dimulai dari pada saat dia sakaratul maut. Di situ dia akan merasakan. Yang kedua, pada saat dia masuk ke dalam kubur. Dan yang ketiga, pada saat dia menunggu datang detik-detiknya hari kiamat tiba. Terus saja disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang berbahagia. Akan tetapi pada saat masuk bulan Ramadan, maka penyiksaan yang dilakukan oleh petugas Allah Subhanahu wa taala, malaikat Zabaniyah, malaikat munkar nakir ataupun malaikat yang lainnya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu selama bulan Ramadan dihentikan dulu masa siksaannya, dan ketika Ramadan sudah lewat, maka dia akan kembali seperti semula. Na'udzubillah tumana'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya adalah di hari terakhir bulan Ramadan ini perbanyaklah salat ataupun qiyamul lail, perbanyaklah baca Al-Qur'an, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, karena memang dengan zikir ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, bahwa zikir itu merupakan akan menenangkan hati manusia, hati kita semua. Yang ketiga, i'tikaf tentunya. Yang keempat, i'tikaf, dan yang kelima, doa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keenam, amalan dilakukan oleh hamba Allah yang beriman, yaitu bersedekah. Demikian kutum yang saya sampaikan, semoga ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.